Broken. Pwede na. Dito. 5. In the safe zone. Dito. Enemy movement. %. Ayop ka, may nag-i-snipe. Oh, shit. Pusip. Wala na. Move it. Uy, may nag-i-snipe sa'yo. All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Meron sa loob dito. Nandun mo dito. Nandun ulit sa taas, kakababa na. Dalawa sila. Meron. Turret. Nandito na sila eh. You got reinforcements inbound. Enemy soldier. Resurgence has closed. No more. Yan. Down. Stay alive to bring them back. No, no. CC. I'm dead. Daming kalaban kasi. Kahit sa cellphone na, Kaya pwede. ako, bakit ka nun? Ayan o, nagdadrop o. Takas mo na. Takas mo na. Dropping into the area. Drop. 5 left. Keep up the good work. Diyan sa harap. Download ka. Doon yun. Sa taas natin. Bumaba na. Look na yun. Bebe time ata si Cheboy ah. Ingay. Wait lang. Thank you. Meron pala. Selfie po. Kala ko buhay pa kayo. Punay broken lang ako kanina. Sige, chemical. Meron. May ginawa siguro. Seven Hexen. Parang ano lang yun. Takbo muna, takbo. Let's regroup and get back up there. Yep. Oh. Ha? Dapat. Ay, nandiyan na ba si Cheboy? Wala pa. Wala naman ako pa rin. Meron pa. Ito. Saan ba yung ano, redeem? Sa may kita. Check your gear and weapons. We'll be deploying shortly. Bigla, nakadak. Shit, ako na lang pala mag-isa. Panda lang, Sep. Yung motor ba na single? Ay, sa PR. Solid work so far. Makita.
Nasa loob lang yan. Call of Duty. Enemies Ayun o, may... at a drop point for your squad. Target down. Mark on the red zone. Ay, matagal. Huwag nilagyan tubig pang git na lang mo. Sarap. Ako ginagamit mong software. Longer active. This is for keys. Meron. Ganda sana yung Puro second lang. Enemies are Ay, dropping into the air. nandito. Landingan ko kaya sa... The enemy is no longer tracking. You lost. Ito. Ingat ha, ingat ha. Ano nata? 80. Hindi, yung... Mabako industry. Eh hey, naka 6 kills pa. Enemies dropping into the AO. Namumula ka na, mami. Ay, lagay ko sa stream. Turning into the front. Lodi ako sa... Earn this. Sige, ako na. Dito, Diyan pa rin ba tayo sila? dito tayo sa kabila. Fire sale active. Buy station. Babi! Na may balbas. Ah, Si BBQ. puta na. Your squad mates back on station. Ay, kinik na kick siya. Enemy UAV overhead. Ito mga baboy. Or Nice. May nag-snipe ah. Don't be humble. Last game ako. Oh, yung sa code. ah, May pasok. May pasok sila. All right, your squad's at. Sa baba, sa ground. Stand by for redeployment. Utang, ang dami. ing. Sa China. Wait nga, bigyan Last kita. game ako, Chaboy. Meron. Isang Meron. team. Yan. Ayun na. Yun yun. Tara.
Ay, nag-ano. Second floor ah. Guys. Fire sales over. Got gas moving in. Tayo ka na boss check. Wag na. Kaya ba? Meron sa barko. Squad mates redeploying. Well done. Para walang delay na. Eliminate targets to bring them Yo, back. chubut. Stupid. Kaligutan. Nasisin. Remained. The enemy took that. Kasi sakit ang baril niya. Yung nag-snipe sa akin, nasa prison. Ay, boy. Talaga suot ka lang yung magagawa mo. Ah. Dito sa stop. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back. Enemy soldier. Doon wala tayong karakter. Hello. Ang kalaban pag bumabal. Hello, ayan. Sama niya pala to. Hindi kasi minum talaga ito eh. Bug pala yan, di unload. Dito siya pumunta. Drop eh. 2-3. Harap nyo? Ay. Shit. Dito may kalaban, no? Sila doon sa loadout. Mamamatay dito. May tao dito. May bumaba. Mates redeploy. It's back on station. Pushing na. Lang. Ay, bababa sa industry. May bumaba. May... Ay, hayop. Ay, puta yun. Wala na akong pala. That time. Boss, kaya pag ginamit ko ba itong 2 tokens na to? The one that you know, the one that you usually play, this one, and then this other one. Ano ba si UAV? Squad members Oh, are lumabas in na. Pumatch na? Gigil. Gigil na gigil. Lumabas na, Mods? Oo. Ganda yan. Yan lang meron ako. Kaya na. Parang may tao dito. Nakaupo. Oo nga. Diyan, Sep. Sarap. Oo. Ayun o. So, ito nga yung may scope nito. Shotgun. Get hunting. Interviewin mo. We located the rest of them. May Para siyang Valorant na. Yun sa akin, yun sa akin. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Meron. Active in the field. counter UAV.
Ayan dito. Walang recoil yan. Oh, nga. Dito sa game. Kaya parang bagal ang internet ko, pero kung ina mo, nakaabang ka lang sa gilid. Animodi. Lo. Magamit yung ano. Nagmamantlik Sa akin- ka niyan. Nagmamantlik ka niyan. Pang top 3 pala ta. Putik, hindi ako makapatay. Well, I'm sorry, guys. I'm gonna have to do this to you guys. Enemy Tulak lim na. Ay, we. top 25. Nalo na to. Tiwala. Okay, ina. Ano ko muna nga tong... Okay ng battle pass. Ng ano. Tier. Industry. May ano ako dito. Extra. Sapa. Comment pa. Ting, sinend ko sa'yo dyan. Ilang brightness nyo, boss? Ano? Boss? Your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Oh, no, I'm gone. Oh my god. It's been 12 hours. Now, 25 are still active in the AO. Bilang loadout na lang. Teammates back. That squad. Hunt them. Enemy destroyed. Use your Oh shit! Take ulit dyan. Kanina ba? Nakarang linggo ko pa ito kinuha eh. Ang hapon lang. five. Ano mo? Ginagawa? Ilan ang per second na ano? One. Meron ka na. Ang tao pa dito sa akin. Oh. Atra. Bro, May tao sa loadout. pang-fill in. The safe zone. Sa phone mo, mabilis lang. Pinoy. Positive ID on the bounty target. Hunt them down. You head to the safe zone. You got our front covered. May ano ako, may Sarap. kit. Wala yung game. Hindi, mag-restart ka. Okay, like that. Ano? Sa atin. Tatlo? Proper. Hostile counter UAV overhead. Enemies are Eh, 80 pa, mami. Gagi. Putang ina, shotgun hayop. Dito sa akin. Meron dito sa barko. secure a victory. Back on station. Go get after it. Nung nag-drop ako sa'yo, nag-glitch ako. Ay, kung dito kaya. What's inbound?
good evening. Kelpie. Dadarap ako. Copy. Saan mo yun? Hindi pa on. Gagi. Tre. Eh, sa may truck, sa may truck, sa may truck. Gilid. Nahabol ako. Meron dito sa atin. Tapos madami itim. Kaya good silang. Oh. Delay yun ah. Grabe yung delay ko. Ako meron. Ito. Pababa. Yung nag-drop. Nasa taas. Okay, shit. Hinabal talaga ako ng unggot tayo ulit. Failure ain't fixed. Hayop, delay na naman ako. Ito Sep pa. Drop headed your way. Yes, Sep. Tara. Sige, andyan na. Si BBQ mo. Napatay na yung Moody. Damit ni Moody. Ay, meron pala. Dalawa pala sila. Dito. Punta ako dyan. Inebe ako. Or makatago. Hello. Sa-discard ba to? Ande sa stream ko. Bol siya alam. Send 'em out. 25 remain. Ay, putay na. What the hell? Camper na loadout. Disable. You're losing ground. Move it. About to get evil. We're headed to the north. Enemy soldier incoming. We're headed to Ito. Basag na yan, basag na yan. loadout drop. Broken yan. Nasa loob, broken yan. Mamamatay yan. Naka-bunker blaster yan. Likod ko. Ay, hayop. Sumabog. Remain.
Tayo nakapurma doon ah. Squad mates redeploying. Well done. Yan. Chemical, wala. Friendly counter UAV is online. Lang daw siya eh. Ba, ibang... Sa training pa rin si Kik. ano siya, boss Che? May Parang flavor. parang milkshake, oo. Oo. Secure the supply boxes. Locations are marked on your attack map. Please deploy the counter UAV. Wala na. Right when I seen that shotgun, I left, bro, and you just had it. All stations, we are green to go. Stand. I'm not sure where. Nasa ilalim na. Salamat. Ang bilis na niya. Ubus. Tatlong tibata. Damage ko 500 lang sa ano, 2,000. Ba't nauso ba yung mga nakamotorsiklo na yan? Ano meron? Sige, Try try. daw, isa pa. Meron sa inyo, meron sa inyo. Left side. May tao dyan? Nakabang. Oo. Oo. Bili kayo ng pandagdag. I didn't know all in front of me. Now deploying to the war zone. Meron sa tubig eh. Dito na pala ako. Na. Down ko yun sa tubig. Broken yan, no? Bueno, mi vecino Tomás un día fue a la escuela. Good work. Nasabog. Kulang pa money. Closing na. Oo.